Tinudyod di ay nga mayo lang sa sinugdanan, kay pagdagan sa mga katuigan nga kita nag-uban. Puros na lang reklamo ang nadungog ning dunggan, ug wala na nabati ang pagpangga sa dughan. Sa una ang gugma mo init pakaayo, daw sama sa tambutso nga nag-aso-aso. Apan nagkadugay, wala na may klaro, ang kainit ni saka naman sa ulo. Mga unsa siguro taghalo-halo o manglaag para magpabugnaw sa gaysano. Di lang ta mga to sa Robinsons, ha, kay grabe ka bugnaw dito di makaya. Pabugnaw raman unta ang atong tuyo, para mawala ng kainit sa imong ulo. Pero mura man og nasobrahan na, naapil man ang imong pagbati sa ako. Ang imong pagbati nga nabugnaw sama sa kanon nga bahaw. Bisan initon pa ni mo balik, pero ang kalami di na jud mabalik. Di na jud siguro mabalik, bisan templahan pag-atik-atik. Di na jud pud ka madala sa akong mga gitik-gitik. Wala naman ko nagkadungog sa imong mga agik-itik. Naapabay pag-asa nga ma-okay tak balik. Mga unsa siguro taghalo-halo o manglaag para mapabugnaw sa gaysano. Di lang tamang nato sa Robinsons, ha, kay grabe ka bugnaw dito di makaya. Pabugnaw